Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء كربة قول سرم كرو أجونان sesangat abdina amul jaki. Secara khusus ajunan sumulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Nasiruddin. Seampun aparing pansapanapan ilmu dak kaula ajunan. Sesangat abdina amul jaaki, abdina ta'zimi. Ben semoga setiaja seampun pada Pak tetia ilmu sebisa ia malaki. Tak kaleb ajunan sumulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Mukhabir juga sangat abdina ngagungaki. Ajunan semulja Kiai Haji Sahrul, ajunan semulja Kiai Haji Ali Mustaqim, terjugan tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Mutassir, bentak kalib ajunan semulja Kiai Haji Muaidi. Bendek seteja para kiai, seteja para guru nyuun sapora tak bisa nyebut satu persatu asma ajunan karena beten kau letak uning dek asmaipon. Tapi dek keseteja tanpa terkecuali meskipun beten kau letak nyebut tak ngurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta perabot-perabot tisaipon. Ben seteja panitia penyelenggara seteja zuriyah dari puju serem iku. Pujuk serem lagi. Alhamdulillah kaula sareng ajunan malam semangkin sareng Allah takdir alengki apolong ikak dinto tempat selain niat ibadah da Allah ben ittiba li Rasulillah kaula sareng ajunan malam semangkin kek nyelekek ka orang separatu ka Allah pasera kak dinto pujuk serem. Me bangki jak peratu ke Allah teti pujuk ni kan. Karena mun lo peratu ke Allah lo teti pujuk orang teti jerengkong iki. Mangka napa ianya mai pujuk, napa pujuk ni ke kita sopula toju. Kan seni kering lambe ni. Arapa mi ianya mai pujuk, kita sopula toju. Arapa mi ianya mai belice, mari beli ipa cece. Arapa mi ianya mai raceng, mun yang kui ngaras mun unceng, mi ianya mai landu akelan sumunundu, mi ianya mai jerengkong, kadang ngajerengga, kadang ngajurukong. Mi ianya mai tongket, kadang tongtong, kadang teket. Apa kakile? Kalaban raja pengarap Apollo ngakaula ajunan. Dek ka orang separatu ka Allah seanya mapujuk serem melemangken manter kaula ajunan ia ajunan Allah subhanahu wa ta'ala eki babi pujuk serem dek ka swarga mangkana tandana orang neka eka leburi bi Allah manusia neka atenah pah lebur mailul qulub ilaihim atene ka pah seneng kapi mangken ajunan kapi rabu hadir kak kantoh ucau pancendengan benikeng tak lesu banyak kelakuan ditinggal lagi banyak kesibukan etorot compok sengkah pakun berangkat keng untuk hadir kam tuan rumah nama makin cak tuan rumah na seta ampun apa napa kula ajunan mi pakun rabu saking dari estona ateh dek orang seperti ke Allah cak kula ben sampean ke baya cara tur kadang ngunceng tibi ke tetangga haram beni emang sentar anak
Mun tanya kok ke beliau tade ke pasar conge kok. Sementara mangken tuan rumah kak dinto ampun sedeh keng kuliban sampean nyempataki nunjuk aki bujuk nika paratu ke Allah. Manter sampai ke akhirat kaula sareng ajunan eka polo ngebi puju. Amin. Allahumma salatullah salamullah dawam kiaiku pada dimin ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakar daka pangeran ngakungi nabi angkati ajunan asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto bada perkompolan sapalaan sataretanan keng nyupre rahmat dari pangeran terngarep syafaat dari ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malar mantar olli abalisan amin iswarka neng senengan ngulati adat Gusti pangeran amin deh itu aki jangan terbisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina Allahumma salli ala Muhammad. Ketika ula ajunan kesempatan malam mangken alengki apolong eka dinto mak masemak kau reng separatu ke Allah keng kelaben pangarep kau le panjenengan manter apolong ngabeni karo itunya bisaos semak kapuju sampai ke akhirat manter eki amin. Apa napa sebab Allah sadabu holil yasin keng made patok orang mun norok buntek lalam pana puju etorok kelaben iman maka ia akhirat budian orang kak dinto bekal pangampong ke swarga na puju beni masuk swarga keng marga amalatibi keng ngampong dek kapu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum
biiman. Orang-orang seiman ke Allah akan dipujuk serem. Wattaba'athum dzurriyyatuhum pas etorok buntek bi nak potona lambak pujuk ngaji nak potona ngaji lambak pujuk asodako nak potona asodako lambak pujuk atarakat gula ben sampian neku HP. Ijak lekar lah zaman lain tadi. Zaman lain mun lambak ni kami tak bagus seorang. Ijak lekar in mainan tak ada, TV tak ada lambak. Seandik paring kalau Pak Kelebun ni kak bernana karo dua hitam putih tok. Ni kapan dia petek le setengah jam gambar kero akina tak kuat. Engkin apa engki? Mun terwa berna engkin beri kaca biru kapan kaca biru nai pasang alhamdulillah makin lagi kina biru kabeh dulu. Ada in mainan lambek kak TV tak ni karo kan situng HP tak ada in mainan apa cek karo daun gedang tang kibuk sek papane sebab ke genteng beri abu beri aing cek karo ceken lah saari wal jualan. Pesena daun ribang. Laki bede-budi na masjid tapolong pada laki ngapa saya kemain abu tompo sekot nung gunungan pan sekot nung gunungan pahi kemeco konjong dah karoni kan lambe in mainan tada lambe king lambe ni kemagengak ni kemun bejana adan tada dengan dengkang ki Allahu akbar pah bedakan deh ambu colok je tapok dia cangring tua. Jawab Allahu Akbar marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahlan. Orang mun nyampit sana ke ketika adan diberi saya buka bagusan esapora saya buka cubaan. Allahu Akbar nyampit boleh Allahu Akbar marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahlan. Alhamdulillah mangkene kan tu pakun nyampit mun bada adan alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah la asar kita ngarek leek. Eki sekelangkong. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Walladzina amanu orang-orang seiman ke Allah akan dia pujuk serem. Wattaba'athum dzurriyyatuhum pas nak potona norok bunte lamba pujuk nikah sopu pokok lempak lah jaga alhamdulillah ikan tokol telok lah jaga makan ni sapi lamba pujuk nikah pun malam atahajud alhamdulillah kula ban sampian iya sak ngampolo ber engki napa engki mangka namun Kanjeng Nabi ni kayak ada buah ki hatta tawaramat qadamah sampai sokoh kota beastete na Gusti Kanjeng Nabi sampai berebi saat salat. Rajina saanya mas Sayyidatuna Aisyah ni kesampai tampuruan. Ya Rasulullah, panjenengan ni jamin masuk surga. Panjenengan ni ketusan esapora. Ya pah teu jeung aja apa jeung tengah malam tak buambu. Jawab pernah Kanjeng Nabi, "Afala tuhibbu an akuna 'abdan syakura ya Umairah?" Engkau je apa jeung justru keng asyukur ke Allah, kulat engkau le jamin surga. Makanya Siti Aisyah ni kebek semua manja. Karena lakar paling mudah. Kanjeng Nabi mun apa jeung mancung paha gentang ya dengan Siti Aisyah. Kan Kanjeng Nabi tak terganggu punten ngalle apa kuna bojong gentang ya ada ngalle apa kuna bojong. Kayak mun tepak ke Khalil Yasin kak. Da tengah pengajian koltung malam apa jeung Aisyah pah ni bini gentang ya dak rukung langsung sujud ke babai. Sagela ni kayak yang kita tahu kakek. Apa dimin pujuk nikah mun kita sopu lah jaga alhamdulillah kantong mun sebagian nik bin in pasti kita sopu ni kalang ngiding tanggi bu salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ngiding tak ngiding bu ya basyiral huda ya Rasulullah salatu wassalamu alaihi munik binik ni kepelang ngiding tak ngiding bu pas ke depor apa cak gelam buaki bu
Sampean mun ngiding selake nih kejagai. Kudu sering ngebelo iman keman pengajian. Terus kadang ngembuk nih kemun ngiding, pas ngiding ke tibi, selake pas toro. Tak jagai buk, mari tadu kali yang tak ngiding. Orang santak buk. Mun nyekir yang laki kan bulubu pelana lakukan seharian. Pakai aja kentat sokon ada ibu. Sokon mereka kentat mun pakun tak ngiding ke dapur nganti lagi yang masak. Seram. Kayak ki kopi siapa ngajak seram. Kau pak kareng ngapa dina di saya kok. Untung tak bini dina kok. Cek dengan nyekir yang laki pak karo sarung saya kurdut. Kak, jaga kak. Ya jaga. Juga pancek kejiban ya sholat pah minta asilat hari ini. Lambak pujuk nikah ngaji kaula ajunan harus ngaji. Lambak pujuk asodako kaula panjenengan asodako. Maka mun sate jalan kona pujuk etoro bi imanin kelaban iman. Napa cancin Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bi Allah nak foto nak panuro pangampong ke swarga na puju ke kencer na puju pa Allah ada bu wa ma alatnahum min amalihim min syai keng kencer nah puju serem make yampongin nak foto na sanya banyak make jadi tak kurang sama sekali mangkana gula ben sampean mangkin along polongik antoni mi cek parlo ne cek biaya banyak cek dengan lesoh beni urusan biaya banyak beni urusan lesoh keng arpan kau leben panjenengan raja mun lagi itunya lah mulai kek nyelekek ke puju maka kemudian bakal bisa ngempong swarga na puju mentertep aka ayat segi puru eja buaki sareng Allah amin Allahumma leku leben sampean ni kemungkin masuk swarga bena mal tibi tak bisa ka engki pejeng napa saiki baga swarga cek pejeng aku leben sampean pada ben wat suwat cek dengan pejeng pukempuk ni nunggu sponsor mun tak sponsor bah tak pejeng. Kapan sponsor kerjuk ngalak tuli ngalak uduk saja dai kalak pah yang par ya deng TV orang ngedep berek cek kedep dajengki Allah kapan itu apa jeng kita beng absaab lah makanya kata ulama nanti ketika kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasaya si bisa nolongin kaula panjenengan sepertama orang kak dinto bekal selamat tolongin sareng orang sepaling mulja pasaya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya makin banyak maca solawat. Kuleban sampeyan ke makin raja atu sebudian keng mun ahli maca solawat ke Kanjeng Nabi, insyaallah kaula panjenengan bekal etolongi bi Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma solawat ni kemun ahli ibadah cakak salaya akhirat etolongi bi Kanjeng Nabi etunya epegempang. Orang mun ahli maca solawat kebutuhan napa saos bi Allah bekal epegempang. Ongguan. Makanya pada dalam kitab An-Nubdah nek cebuaki sagak dintoh idza kunta fi amrin wadi malto mi nem mesti cek kene ngemik saya kuan ayo nggak sing negu napas niku eset peset wi ingat cak gelak buk idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashim kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj mun sampian nik kesompek sampian ruwet reng robetal mun sampian banyak musibah alah ko tak lem hasil coba mangkin ni kebanyak ngaturaki solawat dak Gusti Kanjeng Nabi insyaallah ieu gampang urusna sampean amin Allahumma la kunci dari semua permasalahan itu solawat rezeki serat solawat musibah banyak solawat andi bini kikir tok lah jalan ben maca ki solawat boy mun si bini ngucap kaki ka apa pantai kurang ajar lepas mancing salatullah salamullah insyaallah maki coba bikin ngalto mari ni mungkin ibu ngaging ki maca aki sing pekas insyaallah keleban barokah sholawat ambu amin Allahumma ya tak kira bah tege cak ambu napak ke ngoleh ngorangi cak lakar la asli pabring reng bini ni kelakar bi Allah takdir banyak debu dari reng laki anapa rumah tangga ni kemak le stabil selaki didik debu sebini banyak debu akhir apa sae mun pah didik debu kapi sepe ngak kuburan ya mun pah banyak debu kapi maki TV tak peratu nangkin pate
Tetapi akhirnya pas stabil sebini banyak kanteh selaki punten. Dengan laki ini kebanyak mikir, ada bu sekecek mikir aroko, ada bu sekecek mikir nundu. Makanya compok kulemun katamu yang senengan katamu bini. Mun tamu laki ini kepulan debu na di akan des sekecek nundu cece ni pat ada iki. Terkadang benih karo cece apa ngoc aduh rokok cecer tat lah tumpes ben rokok bareng di kudu niki. Keng mun tamu bini punten buk tamu ya kalemah ibni cecen sapereng mulai datang sampai mulai haram tak luang sekali. Cek tambu sekali saya akan duk bro ke timur ke laut ke dojo. Mun tak anu saya ke kanduk make mantuna tibi pahe ke kanduk. Nje engko le saya mantu nomor 2 iku tepak. Cek mantu bede pak tepak nah. Mi tak tepak katoro motoran saya ku anda mantune. Arep pemilok tepak buk mare lek kiding kita mantu nomor 2 je salamun tedung cek kol sanga mun ngakan melak. Ya celah mantu nak kena ngudi ya biasa tujuan ngakan tujuan teh. Mun sampean tro mantu tak tujuan ngakan tak tujuan teh dong cak aman tu nak kena ngudeh, aman tu nak kena umur 90 belum 24 deh. Insyaallah Senin ke mantu Selasa mate ki. Jadi tak luang bagi beli jajan tak luang. Jadi lakar sengaja. Keng cuman Imam Ghazali ini kepada bu senikah. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dek kalian sana orang bini ni kebanyak cobaan na para wali-wali na Allah. Artinya orang bini makin banyak debu ni ke justru tetilan-tilan kesayan ke selaki. Cek kajian ni saya ambil buknya. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar kalian sana orang bini ni kebanyak cobaan na para wali. Maksudnya lambak ni kebanyak orang yang kak tetipuju, yang kak tetiwali bi Allah. Benih keng mereka terangkat, benih keng banyak ngaji, benih keng banyak sedekah. Keng si bini kikir tok selaki dengan neng taala ben. Selaki bah yang kak tetiwali. Malah neng kitab ni kesampai beda macan tunduk kereng laki. Alasna sama situng. Selaki ni ke andi bini nak kikir tok selaki sabar taala ben. Dia selaki ni ke yang kak tetiwali bi Allah. Mangkana sambian kak mun andi bini celeper man paeman kak. Pola keng wali ya sambian. Ayo gila ongkun. Ya, boleh jaga aja pola teti wali murid lah. Nanti Rabbi Allah selamat amin Allahumma. Okay, biasa. Sayyidina Umar berkering bini ni kata alaban kak. Sayyidina Umar ni ke orang paling keren. Sayyidina Umar ni kenapa boleh keng manusia, kenapa boleh orang kafir. Setan ni ketakut ke Sayyidina Umar. Inna syaitan la yasluku maslaka Umar. Setan ni kata kira jalan isitung jalan, mun jalan ni ke Sidina Umar lebat. Setan dari barat, Sidina Umar dari timur. Setan si buruh pangdaja kana beda Umar. Makanya mun telu kiai kan labeng tulis Umar Al Faruq. Kasaja pun ulama makle setan tak masuk. Nak kana kini lahir dari ni tulis Umar Al Faruq. Letak iganggu setan. Mun sampean tak percaya, nguti beku leku oba. Kapan anang lahir tulis dari nah Muhammad Khalil Yasin. Mun tak bi abs apeto anang ya. Sayyidina Umar ni ko paling kereng-kereng, setan tako. Kanjing Nabi hijrah ka Yasrib ka Madinah, sing malem tek ngitek. Kanjing Nabi ni ketek ngitek takoy pangkireng kafir. Sayyidina Umar kelegu na mirang kafir kan kanjing Nabi hijrah ka Madinah. Bila malem tak sak-kasak takoy temu reng kafir. Akhir Sayyidina Umar ni ko bahjang ngonceng reng kafir. Reng kafir pah jonceng isabak kakak bekapi kapan apolong pah pidato Sayyidina Umar. Ya maksarul Quraisy, wahai orang-orang kafir. Jadi ngaki, areh Umar bin Khattab reh leku hijrah dari Mekah ke Madinah nur aku kanjeng Nabi. Sapa setero cetek ngaltok dari batenah. Sapa seandik cita-cita bini na titi janda, ben sapa seandik pengarpan anak titi jatem. Amba Umar berempa abai, edim ma abai. Reng kafir jahiliyah maki putu mikir iki. Ya anu napa ngambek penyakit dia. Ila pedang penyakit mun nyambek nih kan. Cek Sayyidina Umar nih mun kedung muka pedang nih kecetak mun 10 ngalto. Mun guleban sampean kan karo cetak kegereng mun senik. Sayyidina Umar nih mun muka pedang nih kata abeli boleh pedang kecuali bededereun. Lekar paling gawat. Napa boleh keng karo malaikat setan. Malaikat ipat aku bi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nih kesedo. Sampun sedo pas Sayyidina Utsman mimpi pah tanya aki bi Sayyidina Utsman. Umar sampean lambek bagi setan ipat aku itu. Nyedek ada ilmu kubur malaikat. Wah nyapit Sayyidina Umar, ya apa cak bagi malaikat takut kang koe. Wah cerita Sayyidina Umar, kok pan mati je bahayan tadi bi malaikat mungkar nakir. Wah tanya malaikat, ya Umar, mar rabbuka? Siapa pangeran nak kake? Abi Sayyidina Umar, wa mar rabbukuma? Mun kaki kedua je siapa pangeran dai kok? Wah cengeng malaikat deh. Meda iya dia. Ini benian nyorot malaikat cepon pah matur ke Allah. Ya Allah, beda makhluk kesampian anyar mate nyaman Umar bin Khattab. Bi kule tanya aki salat aja, wab kule tanya aki kia.
tanya aki pangeran kula saya. Jawab apa bi kakek malaikat? Tak jawab tugas kula kan tanya ke kuburan. Siapa pangeran kakek? Ajunan Allah. Jawab ke Umar, Allah tang pangeran. Bentar boleh malaikat. Umar, mar rabbuka? Siapa pangeran kakek? Jawab sareng Sidina Umar. Wa mar rabbukuma? Mun kakek kedua aja siapa pangeran? Pak jawab bi malaikat. Allah pangeran kaula. Iya pada cek tanya. Ini keng bocoran ke sampean, bocoran ki. Jadi mun sampean ku lekuk setem banyak debu sampean. Lan itu Sidina Umar kuwi. Mar rabbuka wa mar rabbukuma? Mun tak perecat ki. Sidina Umar nek kateng ke Kanjeng Nabi yang ki mun kula ben sampean jak macam. Oh tapi paling gampang ngapalaki bae Kak, ngapalaki. Tak repot ki. Pertanyaan di kuburan ni kemenem pun ulama. Man rabbukah wa man nabiyukah wa ma imamukah wa ma qiblatukah wa ma dinukah wa ma ikhwanukah. Paserah pangeran sampian, nabi sampian, imam sampian, Ka'bah sampian, agama sampian, treta sampian. Lah ngapalaki bagi makin tawat ruwet. Allah pangeran kaulah, Nabi Muhammad nabi kaulah, Quran imam kaulah, Ka'bah kiblat kaulah, Islam agama kaulah, Islam laki Islam bini tretan kaulah. Mun la apal makin aja tak napa sampian. Nyaman mun tanya aki malaikat, "Man rabbukah?" Apalkan apal. Mun tak pal ki sampian. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Makila sampean mangken apal keng mun amal bagus tak becek sampean tak kira bisa jawab. Keng bagi sampean mangken tak oning keng mun amal bagus sebanyak sampean bekal selamat bisa jawab. Allahumma. Titi jawab ni kebeni masalah ngapalaki tak apal tapi amal bagus. Orang masuk ke kuburan ni kata ipele pulan kiai, pulan surbanan, pulan ampu ceramah dek pi teunah. Cek kudu keng karo tukang ceramah. Mun mangken ni kata ning torai Kak. Bagus napanten merga surbanan. Ada lo bisa Kak. Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi ketika sedep epekol sareng orang kampah seraan semikol Abi Dzardin Al-Ghifari senomor 2 Rakanah senomor 3 Sayyidina Hasan senomor 4 Sayyidina Husain Sayyidina Ali Abi Dzardin Al-Ghifari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain semikol Sayyidatuna Fatimah ketika wafat sabak ke kuburan sebelum sabak ke lubang Abi Dzardin pah ngucak ke kuburan ya qabru atadari manil lati ji'na biha ilaik Hadihi Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan kakek tahu ya siapa bingkok saya pasang kaki setiak. Ada saya pasang bikore orang saya paling mulja kuburan. Putra Gusti Kanjeng Nabi. Orang saya sangat ekani sare Kanjeng Nabi. Cek saking bahasa Arab betal sing ajak la nyala kaki kuburan. Mun la nyala magila katana kaki je kening belet. Ada putra Kanjeng Nabi sani kejak saking bahasakan tuh. Kalaban izin Allah kuburan bisa jawab kalaban bahasa sepaseh sampai sehadir ni kengiding kapti ke bahasa na kuburan bah jawab ma ana mawdi'u dhi nasabin wala hasabin wala malin walakinni mawdi'u man kathurat hasanatuh engkau kuburan je benih kenang na orang muljah benih kenang na orang tengki pangkat benih kenang na orang andi pese banyak tapi sapa abai masuk kangko mun amal bagus sebanyak selamat keng sapa abai masuk kangko mun tandi amal cuba celaka. Nek Siti Fatimah bu, apa nak boleh karo Bung Tima, apa nak boleh karo Khalil Yasin mati pah bi sampean pah kocak kuburan saya ngak ya ada saya kuburan kina orang sambung ngebek-bek kita skodium terus nyaman Khalil Yasin saya ngajak macam kakek bi kuburan dijawab apa nak boleh karo Khalil Yasin makanya kakek je masuk empir cu akapi ya ada pelek namun lah masuk ke kuburan orang ni kesibukal selamat selamat tak selamat benih masalah anggapan itunya cang orang saya tak saya tapi aman lah mungkin ini kata pangki serse saya Kak pulang sini asurbanan saya mun pah surbanan saya tak usah bejeng beli surban bae to re lepas bet bae ngak gedeng no mungkin pangki pulang sering tani tak pangki Kak mun parla kok bagusan keti sampian nikah malah muni mature ni ke guleri bering ketika ber situng Habib cokoco situng Habib eba coba aki di mature ni ke keluar jing bajing na sa acara ka engki na bangki bajingan keng mun kiai eba coba aki Habib cokoco acara ke bajingan kula ngenes ati ya Allah kula cang orang kocak ustad keng Kanjeng Nabi eba coba aki nak foto na eba coba aki kula tak bisa acara sementara bajingan bisa acara kula ngocak eman kaman mature ni kenapa na boleh tetireng saya ke di sampian teti bajingan muni mature ni ka masuk swarga Kak cari motor ni kengas teti maleng muni motor tengah tega maleng muni motor maki maleng munding masjid tak ngico arap apa Kak takut kening belet cong maleng takut go belet Kak maleng muni motor mun kening madrasah tak kalah kerja ben fokus engki na bangki mangkana kula yakin tetiring motor ni tak kira tak masuk surga kabeh amin mun penasaran langut ti mangkat sampean
Ing mentergi pada lanceng umur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon abali pole. Ketika manusia ni keampun masuk ke alam akhirat, maka pasai si bisa nolongin kaula panjenengan ketika amal kaula panjenengan tak bisa masalamat. Ketika dosa kaula panjenengan terlalu banyak. Saya pertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana kaula ban sampian setiap amoloten ngaturaki narjus syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram. Ya Allah, kaula ngarep pertolongan Gusti Kanjeng Nabi, kaula ngarep pertolongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad law kunna nartakibul muharram, sekalipun peten kaula saben are saben bekto ala kutu tak bu ambu lakar syafaat Gusti Kanjeng Nabi ini kae peruntukake orang se ala kutu. Sepenting banyak maca selawat. Pangki budian ce orang ni ke umat Kanjeng Nabi saya paling rajin tandina dua ce pun ulama. Yang pertama min atharil wudu ghurdil muhajjalin, lampat wudu nikah pote mencorong terak nikah pangki ce umat Nabi Muhammad. Mangkana sampean mun wudu nikah pasampornah. Mangkana wudu ni kebi setan yen tare beda setan khusus saja ge wudu ni. Mak le wudu kula ben sampean tak sae. Apa napa sebab wudu ni keselain syarat di dalam ibadah itu nyah termasuk syarat kenal teti umat Gusti Kanjeng Nabi ya akhirat. Mangkana beda setan khusus ganggu ke wudu ni kenyaman setan walhan ni kenang naro jeding. Mangkana mun sampean buk tengah malam ke jeding pah beda orang tuli tanya aki kaki walhan kak ya gua. Pola tepak kematuan apa kedok ben canteng sampean. Le kapan la tepani walhan je pah lo cukup sekalian ka wudu. Wah. Nawai asyhadu an la ilaha illallah nawaitul wudu Allah nawai leji terus mulai dijeding nawai je kalangker bah cekak usolli fardol Allahu akbar jang saya tanah tak saka asyhadu an la ilaha illallah Allah usolli fardol Allahu akbar jangan saya tak boleh kak asyhadu an la ilaha illallah usolli Allahu ada aja benia takbir aja mun sampai 14 alif beni karo takbir make aja nggak tak sah jeung takbir tak sah. Mangkana cepon ulama orang ini mun di penyakit waswas situng carana al ihtiyat tarkul ihtiyat cek tengate setan saakoto yatin ni kalaben Allahu akbar tak sah colong tak sah kok jikin cek laben ben colok betal mun ben colok laben ben atikiyah asa tak sah beni urusna manusia urusna Allah sepenting kula ben sampean la apa janggi keng biasa na sandi penyakit waswas nikah golongan kampani santri ustad pinter kiai nikah sampo waswas kan Ota benyai ustad, pokok ngempak nih kah santri, pinter, ustad, kiai. Apa napa mimpak nih kesandi penyakit waswas, empak nih kejantan setan. Apa napa kejantan setan, seempak nih kebujang apa ratu ke Allah. Maka nih setan diganggu le tak peratu. Mun grup dah kuliban sampian aman ka aman iki. Mun bujang itu nadung tedungan bi setan torot karena tak kira kosok aja kok. Kapan cekeng Allahu akbar oleh telo oleh empak cang setan ada remai kok. Jaringan kuliban sampean bagi abajang pah esenareng sabareng. Engki napa engki? Abajang masjid pahnya mana Bilal ben khotib jadwal salat apa baca pemari. Adep ke baba saja, da pah bitong labeng Mekah tung 2 3 4 tung mening belu. Sayyidina Umar ni ka abajang lambe coco dari budi ni ketak geresa cocoan ni ka pangki ketika mari abajang. Kuliban sampean tak usah pah cocoan kak, cereng ngek lebet dikepak. Idi masih tak igeru mun abajang, cek meki tengah getel. Engki napa engki? Keng cuman makilah ibadah kuliban sampean tak pati sampurna keng mun ahli maca sholawat dek Kanjeng Nabi insyaallah bi Kanjeng Nabi tolongin amin Allahumma insyaallah kuliban sampean selamat amin Allahumma mangka dapat banyak maca sholawat dan kula sering cerita iman kak diman dan kula justru di mini ketoman ijazah sareng salah situng kiai cong mun kaki troso kieu kaki benare maca sholawat saibu alhamdulillah kiai ini kesampe ada bu mun kat kila maca sholawat saare saibu pah tak soki onggain kok kroma mun kok mate tang tok patok on duwe maca kula benare saibu kak cek terus soki ya alhamdulillah makin kula ngakan tak melarat ceng colok tak bi mor iki ongguan rebong kula ni ketak nemen padi beres tandi banyak compok keng bagi beres tandi banyak kula ni kak padi maki andi didik lok teman luang arapa kula ngakan iman di mana to
Kelak ki laku hulengakan Banyuates. Dari Banyuates saya narik ngalle ka Tuloko. Ki puru bak demaurip ngalle kula dak kanong kesan. Mangken kak kantok. Leku ki laku berangkat boleh deka kula ke Mekasen. Rek narik karo betal boleh leku deka. Lemah-lemah ngalle boleh ke Bun Timur. Mangkat ki laku mole lemah mangkat ki laku dapat gol 2. Mangkana Roma anak kula abit seandi ale kak ki. Teti kula maki andi presning didik tak wang luang. Mangkana sampean coba lah nguti peseni kebenare maca selawat saya. Bumarin bah ngakan le ngalle iki. Ki laku ngakan yom pun lemah ngalle karampenang. Sing malam mah bah ngalle ka butuh mermer. Seminggu bitong berempau tang aja. Maksud na bani ko tule ngalle ngakan keng mun oreg ni ka ahli maca selawat odi ni kay pasampurna ka. Reng matura ni kasampurna oding apa-apa. Polan ka Kanjing Nabi ni kepuntaon amolotan. Mun amolotan reng matur ni kata mikir biaya dekah. Biaya maki banyak ipak keluar tak kira pikiran menuntut Kanjing Nabi. Kerja di baring Facebook, bade molotan berkatanya letek saciri genan ni dong. Bade berkata kapan pekol tegala buah gentang di baring. Urusan ibadah kalau tak kira pikiran, mangkana ring matur ni kata hajat, benih keng soki, benih keng banyak pese, benih keng banyak tunya, benih keng banyak harta, keng banyak rizki ni kula ben sampian. Baru kana solawat, amin Allahumma. Orang yang sorba je siki soki, roka andi pese banyak miliaran pese, oning miliaran sampian. Semiliar jaman ko beli centul ngambang ro betal reka iki. Andi pabrik, andi hotel, keng makel andi pabrik, andi hotel, andi apartemen, pesen miliaran, rizki Nabi Allah pasakoni. Pahibri penyakit si hanya komplikasi, banyak pesen nah, keng kok sapi nyeke. Kok embi tak bisa. Ate, lo gelem. Ibri kacang, tak ande. Kebain apa? Pesennya banyak. Mun kok sapi ben ko ajam tak bisa. Saya bisa nakaro sek jekung, cukup timpi bentahu. Kebain apa pesennya banyak. Kalah karing lo betal. Tandi tunyak, tandi pese, tandi pabrik, tandi hotel. Keng napa sih tak masuk ke kuliban sampian. Tatangka amorotan pa hibdi kok sape. Haram karo pering ngasih tak luang ka iki. Mentolang apa dok-dok. Ibri kok ajam, pa hekel kedi. Kapan mereka kel tolang ibeki ka koceng tanda bersaya gelu saya kel. Ibri isati, benih karo sati na saya kakan. Palapan apa yelab benas engka. Pering apa ni tolong depak ke dalam langsung ibak ke lumari yang kumari ekorai. Bersaya gelu. Lekas nemu ngak bungan kuliban sampean yang kina bangki. Lekas nemu ngak bungaan makiring miskin kak, makiring tak andi. Lekas nemu bunga. Yonceng tentang kemukodaman. Entarong kupan mole ibri amplop. Depak karo mata de orang ibu ka aiseleme ibu kejak ben bunga tegay cium kak. Alhamdulillah aiseleme ibu arimun nyari aki tulai ibu aki oleh cahaya iku. Ning lema ibu keng bunga na luar biasa. Sampurna gula ben sampian. Odi benih keng banyak tunyak tapi keng rizki na banyak. Eki na bangki. Salah tak teman itu penyakit ring rubetal je. Orang Jakarta segi soki sandi saham miliaran triliunan. Keso penyakit dari seberang. Gagal ginjal, penbulan, kotuh, cuci darah, jantung, kanker kronis, tumor ganas. Kuliban sampean kama bedan di penyakit nggak kaya. Ada, celok temannya periksa aki. Karena otak negara otak kayak tabu kayak cetak. Ya lah tak repot sakit apa? Ngelanyak gas kapi saya bedak. Ya tak buat ruwet. Menurut kisok kira kak. Iki baka karang menjangan tak bisa ngele ke Jakarta, tak bisa Jakarta ngele ke Singapura. Kuliban sampian ada. Pada sara ima ada juga le ke Malau, depak ke Malau mate. Punten tak buat ruwet dengki na bangki. Kalaban baru kana solawat. Ten kuda dimin ke ngamal lagi solawat dik. Cek sana solawat dibitan kuda. Itunya eka untong. Ya akhirat syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana tan kemudian kuleban sampean umat Kanjeng Nabi min athril wudu dari lampata wudu. Saya sebut kalaban ghurril muhajjalin. Senomor 2 kalaban banyak maca selawat Gusti Kanjeng Nabi. Pangki bi Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Makanya mandi man to kak. Tak man luangi compok hula nase. Ya kayak mung kedung tak untung mungkin semalam koncengan dukale haram pah tak ngakan sekali kak. Pengajian saya ada pan beri ngakan. Ustaz ngalia. Tak usah beri ngakan. Tak kira ada tek. Angangan lah. Ngalle ka pengajian nomor 2 langsung pidato letek dan tek ru toron kol 12. Pan mada pidato bah bedegi betalam di dalam. Ustaz kuper tak kira ada Ustaz alian mada ada pengajian saya ada ni ko. Anganga boleh kak. Ya neng jak gula tamu keng monat ya ape suwan kang matokang papaan je jang gula. Orang kita ngakan sekali. Ija dengan gula lapar depak gelem mobil beco. Ngakan berkat jang TV. Kapan mada beco tanangi pamasuk alhamdulillah tepak ke beras banyak letek ka iki.
lan kini lak kuwi Roma sing akan iki terus kadang akan diberi dua kali berkat ampuh tak kelero kita mah di Bangkalan ni gula dapat pengajian saya ada diberi ngakan alhamdulillah langsung ngakan jang gula mari nasa nikah ngale ke pengajian senomor 2 dapat ke senomor 2 ki pada sapi datu ngak gelak gula pemasok diberi cecen diberi ngakan sekejap ngakan dua kali mari pidato gula mulai pah beda bekila tuan rumah norok buntek di buding ibu berkat dapat ke mobil kapan sabar berkat dah kan muka lah benga mobil ngatelak berkat dalam pah ngoca mari beri berkat deng benih mari beri berkat di pengajian saya ada jaga mah berdering juk tojuk pah ngoca mari beri anu pun mari beri poro boy minta rajaan saya teguh sabar saya dalam kalah kak aja mun pah dia tok mage sehari koncekan Pak kali ke rumah apa kuno letung berkat kok jebuk apa benih gula benih kayak ngarep berkat de benih biasa oleh berkat gula kayak ngaromun gula kan bini amit koncengan Pak kali pah berkat oleh ning situng gula yang gua bini boleh bulan di Bangkalan josom kiai bini 2 mage gula pah nyang ku sendiri meni sampang kan tak osom tanggi tak osom ile ke belok ki jadi ada yang tahu mun di sampang nikah cak sampang nikah kelompok takwa kak takut kasih tuang ki mun Bangkalan jeng tawakal maka takut kasih tua mah buru akal ya pon si pertama napa gak si pertama hilang tulat cek lebro kok pengajian dina diminta cengkeracengan suara teguh tak ada apa tak tahu si pertama si bekal nolongin i akhiratnya ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menteri tolong Nabi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma senomor 2 pana pasti bakal nolongi kaula panjenengan Al-Qur'an makanya Kanjeng Nabi ada bu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi maca Quran baca Quran gak dintok karena Quran dia kebekal nolongi kaula panjenengan orang mbak lamba alhamdulillah kula ben sampean nyapuk ke zaman sezaman ni kalamba ngaji kapi engki na bangki ilmu langker lamba kula ben sampean saya tak ngaji anak kene mi tak ngaji elok ngaji cak mulai dari emba ke baba ngaji kapi emba nang Al-Qur'an wallazina idza falu ngaji keng lagu na lagu angklong embung dateng ngalak Quran Bismillahirrahmanirrahim watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin bapang dateng ngalak Quran mari maurib Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin anang sibun baba pah ngaji alalar Bismillahirrahmanirrahim baca berbaba ngajit beba ngapes buta jaberta babih buta tak jaberta ngapes humim jaberma tak jaberta tahu mata si babaan boleh pah ngalak Quran pak umur 3 tahun pah ngalak kiroati Bismillahirrahmanirrahim jica bajatan winjan jangan ngajitan winjin jangan ngapes jotan winjun janan jin kok ngaji kapi mi tak ngaji ya lambe ni kejak ring sepo nang ngaji kan mun ring po sepo lambe ni ngaji kapi tangki keng kula sering ngabala iman kaman ring lambe ni karo mun ngaji karo orang angang mun po sepo Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in orang angang ngadidik nika saya matura mun saya jebah talempas angang ngelu wajah kalulilaki kan tata yang jak cokot cuma kita titip wujud lambat cakap yang kira bangki lambat ni kalau makin ngaji tak pati tepak makin bacaan tak pati saya titip wujud lambat ni napa saya baca lambat manti kak saya kena Khalil Bangkalan bin Abdul Latif Al Bangkalani toman situng bektoni ke abhas ilmu ba'da asar ketika enggak kita abu jeng pana bu jeng ari lah compet tak nyapo ketina apa saya kena Khalil langsung ngelak papanan nyiur esabak ke aing pah guncing ben kancan entar ke Mekah kita saya guncing libat pampanya nyiur je pak depak ke Mekah sudah kita adan ngaji na tak pasti terkenal saya kena Khalil nikah keng manti saya ke debu arapah atina loros napa saya baca pun Imam Nawawi ternyata malam-malam ngambeng ni kenika saya baca Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah nikah malam-malam ngambeng kak pala terus ngambeng kak macam nikah pah ngambek banjir sampang roh
Bagula teman ngutiaki kak dari Surabaya ke Banjarmasin nih, depak alhamdulillah. Situng syaratnya, beli tiket, ngembang gitu. Cak mun lambe nih kak, mun mangken. Nah, pas itu ibu baca mangken. Cak dengan gula ben sampean tak pati manti beri malam-malam bi ya baca. Depak ke rumah, kelu ki yoti ya pola manti. Cak ke pangeran pah yoti ya. Rek lambe ni kepunten mangkana cepun ulama idzil fatah asba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Mun tak yakin cak terus sakit tak kira bi. Paham? Kanjeng Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, teuleum menika lay kepong reng kafir. Kanjeng Nabi curiga eta kok buruh kepong teuleum mah. Dalem bade Sayyidina Ali, bi Kanjeng Nabi Sayyidina Ali pakona sarin tempat sarin nah. Kanjeng Nabi keluar ben Sayyidina Abu Bakar. Napa sih maus kanjeng Nabi? Kalau maus Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami ciptakan dari depan tutup, wa min khalfihim sadda dari belakang tutup, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Kalau keng maus ni ke kanjeng Nabi keluar dari dalam seketelak bi reng kafir karo Abu Bakar, kanjeng Nabi tak padeng. Maka nikah cepun ulama malam-malam ilang kak, pelatro ilang sampean macam nikah. Telu arif boy, pah nyari kuburan lobeng hari niki. Ongguan jantan pelami sampean ku lekun antar ke Mekasen kota, antar ke Sampang, pah sampean gi sepeda dan sepeda blong ada sorat deh. Ya ada pah beda operasian, beda polisi ngambek kapeto. Sampean cek ender lebet gelu. Macam Fatihah, dukale, guru khusus kapi, Fatihah nomor telok khusus aki. Allah menter elangah. Mari ini kesampean pah maca Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kepak sampai dan pah srepo. Mari srepo sampean pah mangkat alaunan sambil misem ke polisi. Insyaallah mulai aderet. Meta manti yo. Biasanya on menterelang ngaruh. Ontong magi orang ngata elang dia. Benih keng bacaan nasi tak manti kanjeng Nabi mau seni kelambak manti gula ben sampean meta edi. Busina budul. Busina bud. Angkana gula ben sampean mau nganda lagi ibadah tibi belum tentu bisa. Keng mau nyelekek ke fujuk insyaallah pada masuk surga. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sejam kak kurang 10 menit. Siapa sih ambu? Cek kayak ngebelejeng gue sampai subuh gitu. Tojuk sampai subuh kuat sampai. Kuat buk tojuk sampai subuh. Tojuk cak kulian buk gula muli yang ki. Baik apa kini gantung. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tetireng lambe nikah. Pak mau senang nikah pot lopot keng peratu Allah. Tek ku tak usah reng lambe. Mangkin boy keng mun rekare nak orang lambe. Adik kirane ke pakun tak tepak. Keng cek kelero aki tinggal cek liku limantian kasa. Makanya sepase pekala ka pangeran. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Kini ngaki bamba. Banlos. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman Allahu akbar lober siapa kotaknya abak nakin pele telur deki kakile artena orang ni kamun atina friseni kasih maksud hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ni kata ningali beuteuh kaula panjenengan tapi saeutik ningali atena kaula ben panjenengan. Nggih. Kula sering ngabalai man kaman buk mangkana mun troteti orang ahli maca Al-Qur'an cara gampang. Qur'an ni kecek jauh dari kula ben sampean. Orang terkadang tak baca Qur'an ni kepulan jauh. Mangkana mun mari abajeng
Sampian sekasokan ngaji, sampian mun sajadah yampar elangker, sampian puk mun sajadah yampar kamar, jiting sajadah ni keberi katok ni beri Quran. Mun maria bejeng ceendri ceke kelum tak talah muka Quran nah. Pala sangka ngaji banyak, sepenting istiqomah. Korban maria bejeng buka, makin ngaji kan didik tak napa. Nek saya maksud kanjeng Nabi khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Sekus-sekus kelakuan ni saya bisa kurus terusan meskipun kan sakoni. Mari pajang duhur buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha sadaqallahul azim. Ngaji yang meni boleh bahilak gelo. Ongkuan deka. Deki mari asar buka boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sadaqallahul azim. Insyaallah kompo ya beluk hatam toh ada juga. Keng ni kelangkong saya etempeng selok ngaji sama sekali. Paham iki? Pon, ni kese nomor 2. Saya pertama saya bekal selamat. Gusti Kanjeng na. Nomor 2 Al-Qur. Nomor 3 pasar saya bekal nolongi kaula panjenengan. Lah nih, pujuk serem nih. Nek saya maksud kalaban ulama, orang soleh ni kebingkengan bisa nyafaat dan bisa ngiba orang lain. Pujuk serem mangken seh sampian kek nyeleke kak kantoh biaya banyak pakuni kelakoh lesok benih keng tak sompek benih keng tak ruwak keng pakun ekalakoh keng demi ngarep pertolongan pujuk ya khairat. Mun Kanjeng Nabi tak mangki ke kuleban sampian karena terlalu jarang maca solawat. Mun Al-Quran tak nolongi kuleban sampian pelan tak teman maca Al-Quran. Manter pujuk serem nikah bisa nolongi kuleban sampian ekibah dek ke swarga Allah. Allahumma. Makanya orang soleh pujuk serem ni ketika masuk aswar kemudian isatabi malaikat pujuk pola beda nak foto na saiki baengki pola beda tatangkeun sa efek taengki cai pun pujuk banyak nak foto kula deguna malaikat hatta walau kanu adadatan nujum maki pada ben bitungan bintang langit ki babun sampean kasokan keluar boleh pujuk ni bae ko bae kapi orang ro batal maju norok kapi norok pah norok kula ben sampean Allahumma salamat kapi beni marka amal tibi keng ngampong kak amal pujuk ni kesai maksud tebuna Allah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kortorok lalampanah torok lakonah ya torok kelaban iman maka bekal ipangampong ka kencerna ben ka swargana pujuk ben kenceran swargana pujuk ni kata jen korang makiring sarobetal ngampong kapi manter pada selamat amin Allahumma manter pada bisa ngampung kapi Allahumma ben manter kaula ajunan iki babi puju amin Allahumma. Makanya tahun ketika beda aki meskipun tak kutu pengajian raja ketika ditok sanak potuan 30 orang yuk mukaddaman yuk keng mak lebe sampungan ke puju amin Allahumma. Sekaligus atua aki orang-orang sebeda ilmu kufuran polami beda kufuran selain mak lebe pada norok celep keng makin orang lah beda ngocak ibenggalan ni kata lil ban yasin kita maki ka kufuran tak ada pak ibu ibenggalan sebeda ngocak ni kak. Kula cerita pengajian di man-kaman, kula tu mani telepon ring Malaysia. Tan, kula ki burungi saya pulsa, depak teku aki. Ibu kai HP asa seketebu. Pulsa dari Malaysia, kamu tu depak seketebu. Mun pulsa saus depak pah Fatihah ke kuburan tak depak, masa malaikat kalah kat pulsanya. Iki na bangki. Pulsa ni ke depak, Gus Dur lambat teman tanya aki, ya Gus, orang ngerem Yasin, ngerem tahlil, ngerem pamausan dek kuburan depak na panten. Depak jang Gus Dur. Mek pangki cak dah Pak Gus. Cak dengan kok mun ngirim Yasin lok temani pebelih dia ikut. Tak usah awat ruwat ke, tak usah nyari ayat, tak usah nyari dalil lah. Eka bayi. Lah cokop eka bayi dalil ke kula ben sampean. Pala beda cak ngocak ku leku. Masa ada Pak. Ya pala tak percaya malah ramate kok sen halil lagi dah kok. Pala ku leku ikirim Yasin tak ada Pak betul boleh keng mun dapat cak aku liun. Punten depak kapi. Mantir bi Allah. Selain adua aki orang-orang sesete bangga sepo kaula ajunan malam mangkin ni keselain kula ben sampean nyelekek ke puju bangga sepo na panjenengan ni kemangkin sepo ratusana. Digunakan Kanjeng Nabi tafaddalullah bi kitabil auladi lil walid sampean pegele mausan seteja tahlil seteja pemausan Al-Qur'an
maka selain ekir maki dak kepujuk dak keseteja almarhumin almarhumat abadi karing sepo kau depan jenengan bi ghairi ayyang kusu ajru fa'ilih kala bentan pangurangi kencerna sampean tibi kepujuk tetilan celen selamat ngan ka derajat dak kebeng sepo sepora sana sampean andi kenceren tibi sebagai tabungan mentir sereng Allah ben tahun ipa bisa ben tahun ipa sempatah untuk ala bagus ketika dintoh sehingga kaula ajunan ya ajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala mun beni bi kanjing Nabi ekibah mentir ekib Al-Qur'an mun beni ekib Al-Qur'an mentir ekibah bi pujuk serem Allahumma amin ben seteja hadir senyumbang kota besi tak nyumbang keng hadir karena sampean make tak nyumbang kor hadir ni kepada ben senyumbang karena makin gula dari Bangkalan datang kak kantor keng mun sampean tadi datang pah gula ceramah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ring celau pah ngocak tak beres kok jadi sampean ni termasuk nyumbang raja makin sampean sehadir makin biar lebih ketimbang ken usim cenucunan sepaling nyaman mun kol 10 kol 11 bening ngaji apa ya tampeng keng demi mentingaki acara sampean hadir lakoh leso ta ikrena mantir Allah petaka hajat mantir Allah pelanceng umur sebarokah mantir Allah ki pada ke Mekah Madinah mari majer kak beni urusan majer urusan teka hajat kak nggih banyak orang soki kita ada pak ke Mekah banyak orang miskin tak le mulai di Mekah ilakan Roma ni Mekah ki artinya kor teka hajat makita andi pese insyaallah pada pak keleban baru kana pujuk serem ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ni ka pahidutu bentuk aiki iki sejam langkung suara la tade ka iki la pernah iku pas sampai terus sakit deki aku bi beri ada mau nyen iki mun pah aku bi beri mau nyen tade ya kayak ngesen apa ke belang ki iku tori pah tutup puki asline compolok teman nutupan tukang buka ngedok gula pengajian roka tukang buka Fatihah dengan toja ipun ipun nutup tori pah tutup alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا من أهل التقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل وأوصل ما تلونا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الروح بجوء سيرم وإلى جميع أصوله وفروعه وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين اللهم اجعل ثواب ذلك فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبراء لهم من النيران وفكاكا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة أسرار الفاتحة. Lain kabupaten, lain tradisi, tentu lain bahasa. Nyun seporah takut beda hal-hal setak padah, setak saya, yang kolang, yang kekeleroh, otabah hal tak setak berjuga. Yang kika, buk seporah aki, mentertapang kini lain kesempatan dalam keadaan sehat dan keging itu pun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.